उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में हथियारों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज संदेशखाली के खटीर घाट इलाके में भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि ये हथियार संदेशखाली 2 नंबर ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप मल्लिक के घर के ठीक पास से बरामद हुए हैं। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में एक बार फिर भारी सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों का दावा और भी छिपे हो सकते हैं हथियार। प्रशासन पर उठे सवाल। दिलीप मल्लिक के घर के पास हथियार मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। आम लोग और प्रदर्शनकारियों का दावा है कि तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप मल्लिक और उनके करीबियों के अन्य घरों व ठिकानों की अगर सघन तलाशी ली जाए तो वहां से भी भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और बारूद बरामद हो सकते हैं। आज के जिनिसटा হয়েছে ভোট পরবর্তী আমাদের বিধানসভা ভোটের পরে যে জিনিসটা আমরা দেখেছি যে আমরা এর আগেও অবজেকশন করতে গিয়েছিলাম যে এরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায় গ্রামে, যেহেতু দিলীপ মল্লিকের বুথ এবং দিলীপ মল্লিকের বাড়ির পার্শ্ববর্তী জায়গা একদম পাশে খটির ঘাটে এখানে দেখেছি আমরা প্রশাসনের যারা সিভিক পুলিশ মৃত্যুঞ্জয় আর নিশিকান্ত বা আরও যারা সিভিক তারা এখানে দিনের পর দিন তারা চকি দিয়েছে এবং তাদের আমার তো মনে হয় বা আমাদের মনে হয় তাদের সহযোগিতায় এই জিনিস কোনোদিনই সম্ভব না। এইভাবে আগ্নেয়াস্ত্র এখানে ফেলে দেওয়া সেখানে ফেলে দেওয়া এটা কোনোদিনই সম্ভব না। এখন কি চাইছেন? এখন আমরা চাইছি এর সঠিক তদন্ত, আরো কত কি আছে এবং এদের অ্যারেস্ট, দিলীপ মল্লিক, গৌরাই এদের অবিলম্বে অ্যারেস্ট করার জন্য আমরা প্রশাসনের কাছে আর্জি জানাচ্ছি। আপনার নাম কি রয়েছে? আমার নাম সাধন মণ্ডল। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज।